बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे, बल्कि अस्सलाम वालेकुम कर लेते हैं। और शाहम बलोच, बड़ा यूनिक सा नाम है, बलोच भी और शाहम भी। वो कहते हैं सर मेरी कोई औलाद नहीं है, तो क्या अगर औलाद ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और इसमें मेरी क्या खता है, मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है। शाहम बेटा, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, बहुत सारी बच्चियों के साथ ये होता है और बरसों में ये तकलीफ सहनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे लोगों से, बच्चियों से और उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद जिसका तथ्य निकाला है, मैं चाहता हूं कि हम वो डिस्कस कर लेते हैं। करना आपने अपनी मर्जी का फैसला है, जिंदगी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपने उसकी उठानी है। पहला काम ये हो सकता है जो फौरन करना चाहिए कि अगर आपको अंदाजा हो रहा है तो 1 साल बहुत होता है ये जानने के लिए कि आप दोनों की जिंदगी नॉर्मल ताल्लुक में है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए। लड़कियां आमतौर पे इलाज के लिए जल्दी आमादा हो जाती हैं, चूंकि वो कॉन्शियस होती हैं फैमिली बनाने के लिए। दे लव फैमिली, अपनी फैमिली, दूसरों की फैमिली के साथ भी उनको अच्छा ताल्लुक होता है। मर्द अगर गिल्टी हो तो अपना इलाज नहीं करवाएगा। और हजरत उमर फारूक ने अपने अहद में किसी खातून के सवाल के जवाब में फरमाया था कि 1 साल तक उसको इलाज का मौका दो, फिर उसके साथ रहना। ये फिकी तौर पे, शरी तौर पे एक बहुत बड़े और शानदार आदमी की दलील है और इसके अंदर दम है। दूसरा इलाज ये है कि अगर वो या आप फिजिकली इलाज कराने पे आमादा नहीं है तो फिर मियाँ बदल लीजिए। दुनिया भर में कहा जाता है चेंज द पीपल, अदरवाइज चेंज द पीपल। भाई जो बंदा है जिससे आपको दिक्कत हो रही है उसको तब्दील करने की, इलाज कराने की कोशिश करें। अगर हो जाए तो फाबिहा, फिर चलेगा। अगर नहीं होता तो फिर चेंज, उसको बदल दीजिए। तीसरी चीज वो ये है कि आप को अपने वालिदैन की गुर्बत का एहसास है, उनके मसाइल का एहसास है, आपको लगता है पीछे वो दोबारा पता नहीं शादी कर पाए या ना कर पाए, 100 तरह की कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर सब्र कर लीजिए। सब्र भी एक हल है। चौथा, अगर आपने पहला नहीं किया, दूसरा नहीं किया, तीसरा नहीं किया, तो चौथा ये कि मेक इट ए टारगेट कि फिर आप अपनी जिंदगी को प्लान करो इसी आदमी के साथ। ही वुड बी द लाइफ पार्टनर, ही वुड बी द हस्बैंड, लेकिन आपकी जिंदगी का फोकस अब कुछ ऐसा उम्दा और शानदार काम होना चाहिए जो आपको जिंदा रखे। मैं ऐसी खवातीन को जानता हूं कि जिन्होंने देखा कि उनके यहाँ बेबीज नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपने खानदान की, मोहल्ले की, आसपास की बच्चियों को मुफ्त कुरान पाक पढ़ाना शुरू किया। अच्छा, जब आप ये काम करने लगते हैं तो चारों तरफ से किसी औरत को इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी फ्री कुरान पाक पढ़ाने वाली खातून को इज्जत मिलती है। उसके साथ आप वहाँ नमाज का एहतमाम कीजिए, सलातो तस्बीह का एहतमाम कीजिए। खुद धीरे धीरे आप कुरान पाक को सीखिए, अहादीस को सीखिए। माओं को, फैमिलीज को हफ्ते में 1 दफा बुलाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए और साथ दर्स दीजिए। ये आपके लिए इतनी खुशी वाला, पर इसकी सारी तवक्को सिर्फ अल्लाह से है, उसकी खुशी। यानी इट वुड बी स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग, जो आपने प्लान करके हल्के तौर पे इख्तियार की कि दुनिया में मेरी अब अपनी फैमिली नहीं बन पा रही, तो मैं अपने रब के साथ जुड़ जाती हूँ उसकी रजा पे, उसके फैसले पे। चूंकि औलाद देना, मुझे कल एक साहब मिले, उनके 12 बहन भाई थे। पिछले दिन एक साहब मिले, उनके 5 भाई और 5 बहनें। तो माशाल्लाह, किसने दिए? ये उन्होंने कोई मार्केट से नहीं लिए, मेरा रब है जो उनको अता करता है। चूंकि रब कहता है रिस्क हो, मोहब्बत हो, इज्जत हो, औलाद हो, ये मेरा इस्तेहकाक है। मैं किसी को लड़के देता हूं, किसी को लड़कियां देता हूं, किसी को दोनों देता हूं, किसी को कुछ भी नहीं देता। अल्लाह बेटों को भी आजमाइश बना देता है, बेटियों को भी आजमाइश बना देता है। इन दोनों से नेमतें जोड़ देता है, खुशियां जोड़ देता है, पर कभी आजमाता भी है। नेमत दे के भी, नेमत ले के भी, उसे महरूम रख के भी। कितनी नाशुक्री है, कितनी गिले करती है, और कितनी ये सोच के कि अब हल नहीं है तो वो झुक जाए और अपने आप को उसमें ढाल ले। आप दीनी तालीम में किसी भी अच्छे अदारे के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। आप दुनियावी तौर पे कुछ और पढ़ते जाइए और बेहतर बनते जाइए, पर नौकरी के लिए नहीं, लोगों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए। फिर बीच में 10 साल बाद, 20 साल बाद इस बात पे नहीं रोना मेरा बच्चा नहीं था। यह फैसला अपनी मर्जी से करना है, और इस फैसला करने के बाद आपके दिल पे बहुत सारा बोझ उतर जाएगा।
ایک فیصلہ جو مت کیجیے گا، وہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا، وہ کسی کا بچہ لے کے پالنا ہے، وہ پھپھو کا ہو یا کسی اور کا ہو، بہن کا ہو یا بھائی کا ہو. اس میں میں نے بہت زیادہ آسانی نہیں دیکھی، دقت ہوتی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو گلا شکوہ آتا ہے. اس وقت پھر آپ روتے ہو کہ ہم نے اس کو پالا پوسا، اس کے ساتھ یہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا. جو کسی کا بچہ گود لے لیتے ہیں کسی یتیم خانے سے یا کسی ایسی جگہ پہ، تب بھی آپ کے دل میں ذرا وہ ممتا والی راحت تو نہیں آتی. ڈرامے اور طرح کی چیز ہوتے ہیں، افسانے اور طرح کی چیز ہوتے ہیں، پریکٹیکلی زندگی بالکل اور جو نطفہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، جو بچہ آپ کا اپنا ہوگا، ظاہر اس کے ساتھ خوشی کا، محبت کا، اس کی پرورش کا ہر لیول الگ الگ ہوتا ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف. فراز سلمانی کہتی ہیں کہ جن رشتوں میں وفا نہیں ہوتی ان کا چھوڑنا بہتر، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا رب ہوتا ہے. بیٹا دونوں باتوں سے مجھے اتفاق ہے، یہ کوئی اس میں شک نہیں ہے. جس میں وفا نہیں ہے مٹی سے بھی وہ کمتر ہے، یعنی ناکارہ ترین آدمی ہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو، چاہے آپ کے ساتھ رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا عزیز ہو. وفا انسان کو سونے کا بناتی ہے. یہ جو دوست ہیں جو وفادار ہوتے ہیں وہی آپ کو محبوب ہوتے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، وفا کے ساتھ عقل بھی ضروری ہے، ورنہ پتہ چلے کہ آپ نے کسی بندر کو وفادار کو اپنا دوست بنا لیا تو وہ مکھی کو اڑائے گا نہیں، پتھر مار کے آپ کا ناک اور منہ سجا دے گا، بندہ بھی مار سکتا ہے. تو جو احمق دوستوں سے بچنا چاہیے، اور وفادار دوست ہوں یا وفادار عزیز ان کی قدر کرنی چاہیے. رانی وانی ہماری بہت ریگولر سننے والی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے کمنٹس کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سر آپ نے سوئے ضمیروں کو بیدار کر دیتے ہیں، سلامت رہیں. مس زیڈ نے کہا کہ مسلمانوں کو واقعی بہت شاندار ہونا چاہیے، پرسنالٹی کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی. آپ اور آپ کی باتیں ہماری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئے، دل اور روح کو تازہ کر دیتے ہیں. بیٹا بہت شکریہ. اور عامر رشید صاحب نے انگریزی میں لکھا کہ مائنڈ بلوئنگ، اسپیچ لیس. جب بھی آپ کو سنتے ہیں تو یہی دو لفظ ہیں جو ہماری زبانوں پہ آتے ہیں. بیٹا بہت شکریہ. میری خوش بختی ہے کہ آپ لوگ میری دل سے کہی ہوئی بات کو، محبت سے کہی بات کو اتنا وزن دیتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں. لیکن آپ کے شکریہ سے پہلے میرے رب کا شکریہ کہ جو دلوں کو اس طور پہ جیسے زمین تیار ہوتی ویسے تیار کرتا ہے کہ وہ بات جا کے دل میں اترتی ہے، اگتی ہے، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو ماننے کے بعد آپ کی زندگی میں سایہ آتا ہے، مٹھاس آتی ہے، خوشی آتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.